Madayo nga adlaw Matinians, Marso 8, 2025, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug ania ang atong mga headlines. Laing duha ka pasidungog nadawat sa City of Mati, LGU. Ruta sa bus gikan Cagayan de Oro padung Mati, giablihan na. Diarrhea outbreak sa Macambol natapos na. Monitoring nagpadayon sa year-end report. Kalampusan sa CSWDO atong sayron sa sports. Mati Eagles milupad sa Davraa 2025 ug poster sa pelikulang Fleeting diin bida ang dakbayan sa Mati gipakita na. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page City of Mati LGU aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom.
kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Duha ka prestihiyosong pag-ila ang madawat ning dakbayan sa Mati, human kini napili isip finalist sa National Gawad Galing Kalikasan Award ug giila usab sa Good Financial Housekeeping Assessment sa Department of the Interior and Local Government kon DILG. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Nagpadayon ng dakbayan sa Mati nga mahimong modelo, dili lamang sa pagpanalipod sa kalikupan apan usab sa maayong pagdumala sa pinansyal nga aspeto. Bag-o lang ang syudad gihatagan og pasidungog isip usa sa napulo ka mga finalists sa National Gawad Galing Kalikasan Award ug nakadawat usab og rekognisyon alang sa Good Financial Housekeeping. Ang flagship environmental program sa Mati nga Mati H2O, Highlands to Oceans Biodiversity Conservation, nakadani sa nasudnong pagtagad, hinungdan nga ang syudad na pili isip finalist sa Gawad Galing Kalikasan Award. Kini nga programa nagpunting sa pagpanalipod sa nagkalainlaing ekosistema sa syudad, gikan sa kabukiran hangtod sa baybayon aron mapadayon ang biodiversity niini. Ang Gawad Galing Kalikasan Award nag-highlight sa mga talagsaong inisyatiba sa mga lokal nga panggobyerno sa pagpanalipod sa kalikupan. Ipagawas ang resulta sa awarding sa PLLE-NRO 16th National Convention nga ipahigayon karong bulan sa Marso didto sa General Santos City. Ang paningkamot sa dakbayan sa Mati sa konserbasyon gipaligon usab sa kontribusyon sa mga kompanyang minahan nga nagbayad sa ilang pinansyal nga mga obligasyon nga naghatag og balanse tali sa kalambuan ug pagpanalipod sa kalikupan. Si City Mayor Michelle Nakpilabat nagpahayag sa iyang kalipay sa nominasyon. Gawas sa kalampusan sa kalikupan, nalakip usab ang Mati kauban ang 8 kaubang lokal nga panggobyerno sa Davao Oriental sa nakapasar sa 2024 Good Financial Housekeeping Assessment sa Department of the Interior and Local Government.
Kini nga pag-ila nagpakita sa dedikasyon sa dakbayan sa Mati alang sa transparency, accountability ug maayo nga pagdumala sa pondo. Gawas sa Mati, giila usab ang mga LGU sa Baganga, Banay-Banay, Caraga, Katiil, Governor Generoso, Lupon, San Isidro ug Tarragona nga nagpakita sa dedikasyon sa probinsya sa maayong pagdumala og fiscal management. Ang duha ka pag-ila, ang nominasyon sa Mati para sa Gawad Galing Kalikasan og GFH Award nagpakita sa holistic nga pamaagi sa pagdumala sa syudad nga nagbalanse sa ekonomikanhong kalambuan, responsibilidad sa kalikupan ug financial transparency. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa ang Mati karon. Giablihan na sa Rural Transit Mindanao Incorporated ang Cagayan de Oro Mati Bus Route alang sa mga biyaherong gustong mabiyahe sa mga nasangpit nga lugar. Ang maiden voyage nagsugod kaniadtong Marso 3, 2025. Si Albert Louis Villar Jr. sa dugang detalye. Ang bagong ruta sa bus, gibana-bana nga musubay sa 381 ka kilometros nga biyahe nga moagi sa mga dapit sama sa Tagum, Talaingod ug San Fernando sa Bukidnon. Matud ni John R. Del Castillo, branch manager sa Rural Transit Mindanao Incorporated, mas paspas na ang biyahe alang sa mga pasahero. Tungod kay makaus-us kini sa 2 ka oras o 95 kilometros. Kung itandi sa double ride, nga moagi pa sa dakbayan sa Davao. Nakalindot aning Mati to Cagayan nato via Tagum, Talaingod to San Fernando is mas shorter siya kumpara for passengers going to Cagayan de Oro City, no? Mas shorter siya compared kung mulibot pa ka Davao to Cagayan by around 92 kilometers or 2 hours lesser ang travel time nimo. O mas lesser po ang mabayad niya sa pasahero kay kung mukura ang iyang kilometer distance travel time sa travel distance. Tanan nga malugaran San Fernando, Talaingod, Tagum, Kapalong, sa panang ruta lang ako. 381 kilometers malabyan niya is ginas. As long as wala ta bawali sa mga municipalities and cities nga magian from Mati to Cagayan, sipisyon na to. Gipasiugda usab sa RTMI ang kaluwasan ug seguridad sa mga pasahero. Diin ang mga bus musunod sa 8 kilometers per hour na maximum speed limit aron malikayan ang disgrasya. Ang bagong bus route nga mobiyahe gikan sa Mati paingon sa Cagayan de Oro ug vice versa moakomodar og 49 ka pasahero ug adunay air conditioning system alang sa mas komportableng biyahe. Ang pamasahe alang sa biyahe nagkantidad og 895 pesos ug adunay diskwento alang sa mga estudyante, senior citizens ug persons with disabilities. Sa pagkakaron, upat pa lamang sa giplanuhang na 10 ka bus ang nagbiyahe nga nagsugod sa alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag. Wala usab gibutangan og biyahe alang sa gabii. Opisyal nang gisugdan ang operasyon sa maong ruta ni adtong Marso 3. Diin nagpahigayon og dry run ng RTMI nga gisalmutan sa mga opisyales sa Yanson Group of Bus Companies nga sila Noel Fuentes, Carmelo Plazana ug Danny Lorenton. Anausab ang City Administrator sa Dakbayan sa Mati kasi Mr. Alan Andrada. Kini nga dry run aron ma-familiar sa mga driver ang maong ruta ug malikayan ang mga problema sa transportasyon. Dako kini nga kaayuhan alang sa mga biyahero kay gawa sa mas paspas ug mas barato ang biyahe, usa-usab kini ka oportunidad sa pagpalig-on sa koneksyon sa komersyo ug turismo tali sa Mati ug Cagayan de Oro City. Pinaagi niini, mas mapausbaw ang lokal na ekonomiya sa Dakbayan sa Mati nga nagbukas og daghang posibilidad alang sa mga negosyante ug turista nga gustong musuhid sa maong ruta. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Human gideklara ang diarrhea outbreak sa Barangay Macambol kaniadtong bulan sa Pebrero, 0 case na kini subay sa Marso 4, 2025 nga datos. Apan padayon gihapon ang mga awtoridad sa pagmonitor sa mga posibleng bag-ong kaso. Si Jasmine Tia sa report. 0 case na ang Barangay Macambol sa acute watery diarrhea human gideklara na adunay diarrhea outbreak sa maong barangay kaniadtong bulan sa Pebrero. Mukabat sa 47 cases ang natala na kaso sa acute watery diarrhea sa Barangay Macambol. Diin 47 niini naka-recover na subay sa datos kaniadtong Marso 4, 2025. Samtang walay natala na namatay sa maong outbreak.
Subay sa natala na report kaniadtong Pebrero 24, 2025 sa City Epidemiology Surveillance and Response Unit ang mga kaso sa diarrhea tungod sa contaminated na tubig sa maong lugar. Sumala pa sa unang investigasyon na ang pagbago sa water distribution system mao ang usa sa pwedeng rason sa outbreak tungod sa pag-introduce niini og bagong contaminant sa tubig. Adunay mga nag-positive sa E. coli bacteria sa ubang water sources sama sa mga gripo o water pipes human gipahigayon ang water testing didto sa barangay. Ang sitio Magum ang adunay pinakataas nga natala na diarrhea cases, diin mukabat kini sa 29 ka mga kaso. Samtang daling miresponde ang City Health Office pinaagi sa pagpahigayon og service sa mga aktibong kaso niini ug paghatag og mga oral rehydration solutions, zinc ug multivitamins sa mga apektadong individual. Gipangungunahan sab sa CHO ang pagkolekta sa mga water samples ug ang paglusad sa massive clean-up drive ug sanitary inspections sa maong barangay. Samtang isip paglikay sa posibleng pagkaigo sa diarrhea, nag-awhag ang otoridad sa dili paggamit sa kasamtangang water distribution system tungod sa posibleng mga leak o contamination risks. Sa pagkakaroon padayon ng CHO sa pagplano sa pag-ayos sa water distribution facilities. Giawhag sabang mga residente sa pagpadayon sa pagtuman sa precautionary measures ug sa pag-report dayon sa mga otoridad ug adunay mga simptomas na mabati. Padayon sab ang lokal na panggamhanan sa pagpatuman sa mas striktong precautionary measures aron malikayan pa usab ang diarrhea outbreaks. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, kalampusan sa CSWDO, atong sayron, Mati Eagles milupad sa Davraa 2025 ug poster sa pelikulang Fleeting, diin bida ang dakbayan sa Mati, gipakita na. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani na sab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Karong adlaw, Marso 8, atong gisaulog ang International Women's Day. Kini usa ka espesyal nga adlaw sa pag-ila sa kontribusyon sa mga babayi sa atong kinabuhi ug komunidad. Panahon usab kini aron pamalandungan ang mga hagit nga giatubang sa mga kababayen-an ug paghunahuna kung unsaon nato pagtinabangay aron matukod ang usa ka patas ug mas maayong kalibutan. Bisan pa sa atong mga panimalay, trabahoan o komunidad, ang mga babayi nagpadayon sa pagdasig kanato pinaagi sa ilang kusog, kaisog ug kaayo. Isip kabahin sa selebrasyon karong adlaw, atong himuon nga oportunidad kini aron ipasiugda ang kamahinungdanon sa paghatag og gahom sa kababayen-an ug sa mga pagpakaylap sa mga positibo nga mensahe. Busa alang sa atong pangutana karong semana, kinsa ang babayi nga naghatag inspirasyon kanimo ug ngano? Tara ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga matini. Akong mama. Kaya bisan sa among kalisod, yaming gipada ko ko sa maayong tao nga naikadok sa Ginoo. Siyempre, ang mama ko kay mamay nag-amping o nag-atiman sa matag adlaw. Ang naghatag sa akong inspiration, ako ang parents, si mama. Kay sa gamay pa ko, sila ang nagsakop sa kuha, hangtod now, nga naano na kami yun na. Then, love jud na ako kay sila, tapos sila jud na inspiration ako since nag-school pa ko. Hangtod karon. Ako apong mama, my mom, because she's the one that nag-guide sa kuha and
always there to support me whatsoever I want to do in life, and willing to do everything that I need in order to survive and to have a beautiful life. So, mga anak, kay mama man ko. Akong mga anak, inadasig ko nila na mahimong matatag. Akong mama. Kay akong mama man jud is kanang supportive kayo siya sa kuha. Di lang po sa kuha sama po may sundin. Palangga jud kayo. Akong mama, kay kung wala itong mama, wala ang punta diri sa kalibutan. Mong siya gyud ang inspirasyon nato sa akong pagdako og hangtod na matigulang. Akong mama. Kay gikan sa akong kung wala akong inahan, wala pud mi hangtod nga nagdako aso natiguang. Siyempre, ginikanan nato inahan yun nakapadag inspirasyon ko sa to. Si mama po. Kaya ka ng pagpa-eskwela sa mo, agi suportahan niyo dami. Kung mama gyapon, so kada tong kuan, tong napas siya. Kuan kang eskwela ko niya gatiman mi mayo. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong sa Manaha. Ubani na usab kami sunod semana din hilamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jelvis Jean Patalinghog. Happy International Women's Day, Matinyans! Amping! Kalambuan sa managlahing sektor sa katawhan sama sa kabatan-unan, kababainhan, katigulangan ug PWDs ang mga sentro sa programang giimplementar sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office sa tuig 2024. Kung unsa kini nga mga kalampusan, ania ang report. Ang buhatan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO padayon nga nagapatuman og nagkalain-laing programa aron kasuportahan ang nagkadaiyang sektor sa katawhan ning dakbayan sa Mati. Sa tuig 2024, managlahing inisyatibo ang gipahigayon aron matubag ang panginahanglan sa kabatan-unan, kababainhan, katigulangan, PWDs, pamilya ug komunidad. Ubos sa Child and Youth Welfare Program, 3,082 kabata ang nakapahimulos sa Daycare Service Program. Lakip niini ang mga serbisyo sama sa vitamin A supplementation ug deworming alang sa 2,745 ka mga bata ug milk feeding program nga nakatabang sa ilang nutrisyon. Sa Child in Need of Special Protection Program, 7 ka benepisyaryo ang gitabangan sa Bahay Pag-asa, pinaagi sa home visits ug case study report alang sa children in conflict with the law. Lakip na ang ilang reintegration sa ilang pamilya ug komunidad. Kabahin usab niini ang mga referral sa psychologist alang sa psychotherapy ug tabang sa pagproseso sa legal nga kaso. Sa Women's Welfare Program, kasaulugan sa Women's Month kaniadtong Marso 2024 nga gilangkuban sa mga aktibidad sama sa folk dance competition, musika babaihan, handog para kay Juana, bingo fun day, tree planting activity ug uban pang mga kalihukan nga nagpakita sa kultura, kahanas ug importansya sa kababainhan sulod sa komunidad. Sa Older Persons Welfare Program, nanguna ang buhatan sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA sa pagpatuman sa mga serbisyo aron masiguro ang ilang kahimsog ug panginahanglan sa medisina sa katigulangan. Kapareho kini sa mga programa ubos sa buhatan sa Persons with Disabilities Affairs kon PIDAW, ingon man Persons with Disability Welfare Program, diin usa sa mga nagunang kalampusan mao ang paghatag og 224,000 nga kantidad sa mga assistive devices, lakip na ang wheelchair, cane ug crutches aron masuportahan ang ilang panginabuhi ug mobility. Managlahing counseling ug orientation alang sa mga magtiayon ang nakabenepisyo ubos sa Family and Community Welfare Program, diin 300 ka solo parents usab ang nakadawat og tig 5 kilos nga bugas ug assistance kit isip suporta sa ilang panginahanglan. Samtang sa Crisis Intervention kon Disaster Welfare Program,
Nanguna ang assistance to individuals in crisis situation kon aik sa paghatag og assistance sa pagkaon, pinansyal, medikal ug uban pang panginahanglan sama sa edukasyon, transportasyon ug non-food items. Sa kinatibuk-an, 1.16 million pesos ang gikan sa City Mayor's Office, 596,280 pesos gikan sa City Vice Mayor's Office ug 523,000 pesos gikan sa sangguniang panlungsod. Gawas sa pinansyal nga ayuda, 1.64 million pesos usab ang gipanghatag isip emergency shelter assistance sa mga residente sa Barangay Don Enrique Lopez, Barangay Sainz ug Barangay Central kaniadtong Marso 2024. Dugang pa, nakapahimulusab sa Rice Assistance Program ang mga pamilyang apektado sa shear line kaniadtong Enero hangtod Marso 2024. Kini nga mga kalampusan nagpamatuod lamang sa padayon nga paningkamot sa CSWDO sa pagpalambo sa kinabuhi sa katawhan, pinaagi sa nagkalain-laing programa ug serbisyo alang sa katilingban. 600 ka mga batanong Matinian athletes ug coaches inubanan sa 122 ka technical officials ang musalmot sa Davraa 2025 didto sa syudad sa Tagum, Davao del Norte karong Marso 9, 2025. Si Peter Jan Buencamino sa report. Miarangkada na ang Mati Eagles padulong sa Tagum ni atong Marso 7 kung diin sa La Filipina National High School magtapok ang mga atleta. Kini alang sa ilang panagsangka kontra sa laing Dabawenyo athletes sa managlahing paugnat sa kusog sama sa mga ball games, track and field, combat sports ug uban pa. Wala usab magpaulahi ang Mati Eagles sa ilang mga kontra, sanglit all out sab ang ilang gihimong pagpangandam sa mga atletang Matinians sa ilang 15 days in-house training sukad ni atong Pebrero 9 hangtod Marso 5. Kung diin gitagaan og atensyon ang improvement sa physical ug mental nga kapabilidad sa mga Eagles alang sa giingong sports meet. Gigahinan usab sa lokal nga panggamahanan sa dakbayan sa Mati og 7.3 milyones ka pesos ang maong mga atleta. Sa matang kini sa gasto sa training ug mga equipment. Mihatag usab sa miaging Davraa 2024 ang lokal na panggamahanan sa Mati ubos sa pagdumala ni Mayor Michelle Nakpilrabat og 8.3 milyones ka pesos alang sa galastuson sa mga atleta, cash incentives, contribution sa Mati School Division alang sa Davraa og uniforms. Kahinumduman nga mikupot sa 7th place sa Davraa 2024 ang Mati City kung diin nakakuha og 11 ka gold, 15 ka silver ug 16 ka bronze ang Mati Eagles kung diin ubay-ubay usab ang mga namahimong palarong pambansa qualifiers. Dako usab ang kumpiyansa sa mga coaches ug uban pang mga opisyales nga mamayagpag na sab ang mga Matinian sa Davraa 2025 sanglit mudasmag sila nga andam, dako ang kumpiyansa og suportado. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Gipakita na sa publiko ang poster sa salidang Fleeting nga gishoot dinhi sa dakbayan sa Mati kaniadtong bulan sa Enero. Ang maong salida gibidahan nila Janela Salvador ug RK Bagatsing ug gitakdang ipagawas sa mga sinihan karong bulan sa Marso. Si Nash Tiguelo sa dugang detalye. Nahugyaw sa kahinam ang mga Matinians ug ang social media tungod kay ang gipaabot nga pelikulang Fleeting nga gibidahan nila Janela Salvador ug RK Bagatsing gitakdang isalida sa nationwide release niini sa mga sinihan sa Pilipinas karong Marso 15. Usa ka mahinungdanong highlight sa pelikula mao ang paglarawan sa matahom nga mga talan-awon sa dakbayan sa Mati sama sa Dahican Beach nga iladong nindot nga dagat ug mga sikat nga destinasyon sa mga turista. Ang pelikulang Fleeting gidireksyonan ni Katsi Katalan ug usa ka opisyal nga entry sa 2025 Pure Gold Cine Panalo Film Festival. Sumala pa ni Bagatsing nga gawas sa nindot nga beaches ug talan-awon ang mga Matinians ang labing unang atraksyon sa dakbayan. Samtang ang nag-unang tumong sa production team mao ang pagpakita sa talagsaong talan-awon sa syudad, adunahan nga kultural nga kabilin o sa pagpalambo sa turismo sa dakbayan sa Mati. Ang production team sa maong pelikula nagtinguha nga ipaambit ang katahom ug talagsaon nga mga aspeto sa kultural sa Mati sa tibuok nasod sa Pilipinas. Nagpadayag usab ang lokal nga panggamhanan og si Mayor Michelle Nakpilrabat sa ilang dakong pasalamat ngadto sa production team sa pagpili sa Mati City isip lokasyon sa pagsalida niini nga proyekto. Samtang mapasigarbohon ang dakbayan sa Mati nga ma-feature niining talagsaon nga oportunidad og pagpaningkamot.
Ang premier gilauman nga makamugna og mahinungdanong positibo nga atensyon alang sa syudad ug mapalambo pa ang sektor sa turismo sa dakbayan sa Mati. Ikaw lang mag-isa? Kasama, I guess you're here to work away from home? Meron akong important agenda. Ano yan, soul-searching? I have no time para mag-surfing at mag-soul-searching lang. Oh, surf ka? Hindi. Sige, tuturuan kita. Malay mo, may love ka dito sa Mati. It's hard not to fall in love with this place. Kahit mabagal ang oras dito sa Mati, hindi ko alam parang everything started for me when I moved here. Action! Welcome to Kalipay Cafe! Slay! Slay harder! So all along, paglipad pala talaga yung pinunta mo dito. Alam mo, akala ko talaga, dahil sa akin. Pero gusto kong sumama sa'yo. Paano kung hindi okay sa akin? Naiwan mo ang lahat para sa akin. Sana magkita pa tayo ulit. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Ania ang orden de hekutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.